мардуми тоҷики мо пеш аз ҳама гӯянд салом. мо низ бо эҳтиром аввал бигӯем ассалом. ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳам ҳастам. ҳар як давлати соҳиби истиқлол муқаддасоти худро дорад: парчам, нишон, забон ва ғайра. мо ҳам мардуми тоҷик дар таърих чандин борҳо парчамҳои ваз мешуд. ёддоред филмҳои таърихӣ медидем, бо парчам мебаромаданд, меҷангида, яке парчамро мебардошт. яъне дар ҳамон завон парчам номуси онҳо буд. агар ки парчамашонро душман мегирифт, гӯё номусашонро гирифт. ва чандин қиссаҳои дигар аз атрофи ин. бо чандин ҷавонҳо вақте суҳбат мекардем, атрофаш чизе намедонистанд. пас биёед имрӯз як кӯтоҳ ҳам бошад атрофи ин суҳбат мекунем ва шояд аз ин ба худ чизеро ба худ бигирем. таби болида ба шумо рафтем. парчамро аз замонҳои қадим дар ҷангу муҳорибаҳо парчамбардорон пешопеш лашкар мебурданд ва ба дасти душман афтодани парчам нишони шикасту мағлубияти давлат ба ҳисоб мерафт. ин калима ба ин маънӣ дар адабиёти гузаштаи мо корбурди фаровон дорад. аз ҷумла мегӯянд ки чунин овозаи ҳамлаи лашкари муғул ба хоразм расид. хоразмиён ба пеши орифи маъруф шайх наҷмиддини қубро, ки дар он айём муқими хоразм буд, омаданд ва гуфтанд ки шайх, дуо кун ва ин балоро аз сари мо рафъ соз. шайх гуфт ки ин балои бузург аст ва рафъи он ба дуо наметавон кард. пас гуфтанд сари худ гиру бо муридон аз хоразм берун шав, ки кофарони муғул чун ба хоразм пирӯз шаванд, туро ву муридони туро амон нахоҳанд дод. шейх наҷмиддин қубро гуфт ки ман дар рӯзи шодию нишод ҳамроҳи мардум будам. дариғам ояд ки дар рӯзи сахтӣ мардум аз хоразм берун равам? гуфтанд ки чун лашкари муғул ба хоразм ҳамла кард, шайх аз нахустин касоне буд ки домони худро аз санг пур карда ва ба ҷанги муғул бархост. чун сангҳои доманаш ба охир расид, аз дасти парчамбардори муғул парчами муғулро кашида гирифт. лашкари анбӯҳи муғул ба сари шайх рехт. ӯро шаҳид карданд, куштанд ва 7 сарбози муғул ба душворӣ панҷаи шайхи шаҳидро боз карда парчами худро берун оварданд. аз он ки мавлоно мегӯяд дар дасти дигар парчами кофар дорем, ишора ба ҳамин парчами муғул аст. парчам ин як номус буд дар даври ҷанг. парчами душманро мегирифтӣ гӯё номусашро. ниёкони мо ҳамчун ба маънии парчам бештар аз калимаи дарафш ё дарафши ковиёнӣ истифода карданд. дарафши ковиёнӣ парчами давлати шоҳони қадими эрони нажод аз пешдодиён то сосониён буд. бархе муаррихон нахустин парчами миллии мо, яъне дирафши ковиёниро мурбат ба парчами чармии коваи оҳангар донистанд, ки бо он кова бар зидди беадолатиҳои заҳоки морон бархост ва пешдомани парчами оҳангари худро ба найзае овехта, онро парчами муборизае дод, бар бедод қарор дод. заҳок як золим, қотил, инсони зишт буд. дар китфи худ 2 море дошт. ин морҳои ӯ фақат майнаи сар мехӯрданд. дирафши ковиёнӣ қисса мекунад ки 7 ё 10 фарзанд рошт, ба навбат мегирифт, ба қатл мерасонид ва дигар ин тоқат накарду бар зидди ӯ бархест. гӯё аз ҳамон давра парчами мо пайдо шуд, яъне аз чарми миёни оҳангар, миёнбанд. ба қавли ҳаким фирдавсӣ дар шоҳнома, фаридуни одбин пас аз шикасти заҳок парчами чармии коваро бо зару гавҳар орост ва онро дирафши ковиён ном диҳад. ба пиндори бархе забоншиносон ковиёнӣ ба номи коваи оҳангар мансуб набуда, балки ба калимаи ковӣ
یعنی شاه علاقمندی دارد. در این صورت درفش کاویانی بیرق شاهی محسوب می شود. تا دوره آخری حکمرانی ساسانیان یزدگردی 3 وجود داشت و پس از جنگ ایرانیان با عربها در قادسیه به دست سپهدار لشکر عرب سعدی وقاص غنیمت افتاد و سعدی وقاص این غنیمت را به خلیفه عمر ابن خطاب هدیه فرستاد. خلیفه عمر این هدیه را پذیرفت و به گفته سرچشمه ها با امر او این پرچم را پاره کردند و زر و گوهر آن را میان سربازان تقسیم نمودند. میدانید تاجیکان در طول 1000 ساله ها صاحب پرچم های گوناگون بودند، ولی هنوز در خصوص پرچم های عهد سامانی و دولتداری های من بعد معلومات دقیق به دست نآمده است. حتی سال قبول پرچم امارت بخارا روشن نیست. پرچم امارت بخارا از 2 رنگ بود: سبز و سرخ، ماه و ستاره و یک نوشتجات زرین عبارت بود و در کنار چپ آن روی خط سبز سلطان سایه الله در روی زمین است. سال 1921 پرچم جمهوری خلقی شوروی بخارا قبول شد که همرنگ همان پرچم امیری بود. تنها بجای نوشتجات سلطان سایه الله در روی زمین است 4 حرف ب ن س ر در روی آن نقش کردید که مخفف بخارسکای نارودنaya советская республика. پس از 3 سال رنگ پرچم سرخ شد. در سالهای 1924 تا 29 پرچم تاجیکستان سراسر سرخ بود. فقط در کنار چپ آن عکس داس تاجیکا و بالغه، ستاره، پخته و نوشتجات نو به خط فارسی پرولتاری های همه جهان به هم آید جای گرفت. سال 1953 پرچم جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان باز تغییر یافت. این دفعه ساختارش نسبتاً ساده بود. از بالا و پایان رنگ سرخ و در میان 2 خط نسبتاً باریک سفید و سبز داشت. در گوشه چپ از بالا داس و بالغه و ستارچه جای خود را حفظ کردند. این پارچه تا سال 1992 عرض حقی کرد. پرچم نوی دولت تاجیکستانی صاحب استقلال 24 ماه نوامبر سال 1992 در اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان قبول گردید. این پرچم با توجه و در زمینه پرچم‌های قدیم ملی از جمله درفش کاویانی آمده شده. متاع راست کنجه است که از 3 ره رنگی افقی عبارت است. رخ بالای پرچم دولتی رنگ سرخ داشته، پهنای آن برای پایان سبز برابر می باشد. رخ سفید مابینی 1.5 برابر پهنای هر یک از این رخهای رنگ است. روی رخ سفید در مابین پرچم با زرحل رسم تاج و بالای آن 7 ستاره در شکل نیم دایره تصویر یافته است. رنگ سرخ پرچم رمز مبارزه و جانثار خلق در راه آزادی و استقلالیت. رنگ سفید رمز بخت و اقبال سفید، نیت نیک خلق کشور. رنگ سبز پرچم رمز سعی و کوشش و زحمت و مهنت خلق که از آن کشور سرسبز و خرم می‌گردد. امروز پرچم دولت جمهوری تاجیکستان چون رمز این کشور صاحب استقلال در تاجیکستان و دیگر اقصای عالم پرافشانی می‌کند و به عالمیان از وجود دولت تاجیکستان مژده می‌دهد. خدا کند که سرود ملی این ملت به طور همیشه طنین انداز و پرچم دولت این دولت جاویدان پرافشان باشد. و بدانید هر یک دولت صاحب استقلال مقدسات خود را دارد و یکی از آنها این پرچم است. باقی خدا حافظ.